أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ اللہ جی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. ہماری گفتگو چل رہی تھی ناز فاطمہ، نشاط فاطمہ، رئیسہ، سمرین فاطمہ، مدت فاطمہ، الماس السلام فاطمہ. علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ. ورحمۃ اللہ. ہماری گفتگو کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ پہلے آپ فعل امر کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ فعل امر کے بارے میں بات چل رہی تھی. ٹھیک ہے. جی بتایا تھا کہ فعل امر، ہم فعل کی گفتگو ہے نا، بخش فعل، اپنا الفاظ بتایا تھا. فعل صیغے کے اعتبار سے بتایا تھا 3 طرح کا ہوتا ہے، یا فعل ماضی ہوگا، یا مضارع، یا تو گزشتہ زمانے میں کام کے کرنے یا ہونے پہ دلالت کرے گا وہ ماضی، یا موجودہ یا آئندہ زمانے پہ دلالت کرے گا فعل مضارع. ٹھیک ہے. اور ہاں انہوں نے کہا موجودہ زمانہ امر نہ ہو، مثلا جی حکم نہ ہو تو مضارع، حکم کے ساتھ ہو تو امر. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا. پھر بتایا تھا کہ ایک قسم فعل کی کیا ہے؟ فعل امر. ٹھیک ہے جی. فعل امر کے بارے میں بتایا. تعریف تو آپ کو پتہ ہی ہے. فعل امر وہ فعل ہے جس میں طلب ایجاد فعل پایا جاتا ہے. طلب ایجاد فعل کو ایجاد کرنے کی طلب پائی جائے، جس میں فعل کو ایجاد کرنے کی طلب پائی جائے، ایجاد کرنے کی طلب پائی جائے. ٹھیک ہے. جی آپ آئیے پھر بتایا کہ فعل امر کس سے بنتا ہے؟ فعل امر کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع معلوم سے بنتا ہے، لیکن فعل ماضی کی طرح نہیں کہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ مصدر سے باقی 13 صیغے اس کے پہلے صیغے سے، یا مثال کے طور پر مضارع کا پہلا صیغہ ماضی سے باقی 13 صیغے پہلے صیغے سے. امر میں ایسا نہیں ہے. امر میں نشاط فاطمہ بولیے، نشاط فاطمہ، ناز فاطمہ، رئیسہ. فعل امر میں ہر صیغہ اسی سے بنتا ہے جس سے مضارع کے جو سامنے والا ہے. مضارع پہلے ہر صیغہ مضارع کے اسی صیغے سے بنتا ہے. مذکر مذکر سے، مؤنث مؤنث سے، واحد واحد حاضر کا صیغہ سے. حاضر سے بنے گا. یہ اور بتایا تھا نشاط فاطمہ فعل امر کتنے طرح کا ہے؟ 2 طرح سے بنتا ہے. کیوں فعل امر 2 طرح کا کیوں ہے؟ بنانے کے اعتبار سے. بنتا 2 اعتبار سے ہے. بنتا 2 طرح سے، 2 طرح سے بنتا ہے. بتایا تھا فعل امر ٹھیک ہے. پھر آپ کو بتایا تھا یا تو امر میں نام کو دوسرا نام کیا ہے؟ امر کے نام سے دوسرا نام امر غائب و غائب متکلم. غائب متکلم. امر غائب متکلم. متکلم. مدت فاطمہ بات آ رہی ہے آپ کو؟ مدت فاطمہ کا تو نیٹ ورک خراب ہے تو دوبارہ جوائن کر لیجیے. امر غائب ہو بتایا تھا کس طریقے سے بنتا ہے یہ؟ فعل مضارع غائب متکلم. غائب کے 6 صیغے، متکلم کے 2 صیغوں سے بنتا ہے. کیسے بنتا ہے؟ 2 قدم اٹھاتا ہے. 2 اسٹیپ کون سے ہیں بتائیے؟ لام امر مقصور شروع میں لائیں گے. لام امر مقصور
جی کہاں لائیں گے؟ مضارع شروع میں پہلے مضارع کے شروع میں لائیں گے اور متکلم کے متکلم کو آ گیا تھا، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. امر بلام ابھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ لکھنا ہے. تو امر بلام کیسے بنتا ہے؟ لام امر مضروف پہلے مضارع کے غائب اور متکلم کے صیغوں کے شروع میں لائیں گے. دوسرا قدم بولیے. پہلے مضارع کے آخر کو جذب دیں گے. جذب کا جزم مطلب میں نے بتا دیا تھا، یعنی علامت رفع کو کاٹ دیں گے. یعنی جہاں ضمہ ہے وہاں سے علامت رفع ضمہ ہٹ جائے گی، اور جہاں نون اعرابی ہے وہاں سے اعرابی ہٹ جائے گا. اور ینصرو سے ہو جائے گا لینصر، ینصرانے سے ہو جائے گا لینصرا، ینصرون سے ہو جائے گا لینصرون. چھٹے اور بارہواں صیغہ مبنی ہوتا ہے، لہذا ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں وہ مبنی رہے گا، اس میں جذب نہیں آئے گا، نون باقی رہے گا. لینصرنا لینصرنا ہی رہے گا، ٹھیک ہے. اور حاضر کا جو ہے جمع مؤنث سالم انصرنا رہے گا. آئیے اب ہم امر بلام ہم نے پڑھا. ایک ہوتا ہے امر میں صیغہ. امر میں سیدھا اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ امر میں صیغہ کا پتا ہے کہ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ حاضر کے صیغے سے بنتا ہے. اسے امر میں صیغہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ صیغہ حاضر کے صیغہ سے بنتا ہے. اور امر حاضر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. اسے امر پہ لام کیوں کہتے ہیں؟ اسے امر پہ لام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لام سے بنتا لام سے بولیے. لام سے بنتا ہے. اور امر غائب متکلم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ غائب متکلم کے صیغے سے بنتا ہے. جی اب امر صیغہ، امر میں صیغہ اس میں دو طرح سے، کبھی 2 اسٹیپ اٹھانے پڑتے ہیں، کبھی 4 اسٹیپ اٹھانے پڑتے ہیں. کبھی بولیے 2 اسٹیپ، کبھی 4 اسٹیپ. چار. پہلے 4 اسٹیپ والا بتا دیں. پہلا مضارع حاضر، مضارع کے حاضر کے صیغوں سے، مضارع کے حاضر کے صیغوں سے علامت مضارع، علامت مضارع تا کو گرا دیں گے. بھائی تائی تو ہے حاضر کے صیغوں میں، جی آپ کو گرا دیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر انصرو ہے نا، بولیے تن سو تے گرا دی، کیا بچا؟ نون ساکن سو. ابھی تلفظ نہیں ہو سکتا کیونکہ ساکن سے ابتدا ہو گئی ہے. نہیں دوسرا قدم، دوسرا تا گرانے کے بعد الف یا حمزہ نہیں، تا گرانے کے بعد اگر اس کے بعد والا حرف ساکن ہو، ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصل لائیں گے. کیا حمزہ وصل حمزہ وصل لائیں. آواز آ رہی ہے نہیں؟ جی جی آگا آ رہی ہے. ایک حمزہ، دیکھیے وہ حمزہ لائیں گے، اس حمزے کو حمزہ وصل کہتے ہیں. کیوں حمزہ وصل کہتے ہیں؟
क्योंकि वो मजबूरन लाना पड़ रहा है, मजबूरन लाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साकिन से इब्तिदा नहीं हो सकती, साकिन से इब्तिदा नहीं हो सकती, इसलिए इसका आसान करने के लिए हमजा लाते हैं। और हमजा वस्ल कहते हैं उसे, अगर ये शुरू में आए तो पढ़ा जाएगा, बीच में आए तो नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, हमजा वस्ल लाएंगे। देखिए चार स्टेप बताओ। पहला स्टेप तेली लाएंगे, उसके बाद पाउल फेल आता है ना, अगर वो साकिन है तो हमजा लाएंगे। फिर एनुल फेल है, एनुल फेल नहीं, पहले एनुल फेल की बात करें। हमजा ले आए, हमजे की बात होगी, हमजे की हरकत की बात होगी। भाई हमजा तो ले आए, इसको हरकत क्या दे? बोलिए। हाँ, अगर एनुअल फेल पर जम्मा हो, तो अगर देंगे। एनुअल फेल पर जम्मा हो तो हमजे वस्ल को जम्मा देंगे, तो हमजे वस्ल को जम्मा को जम्मा देंगे। ठीक है, और अगर एनुअल फेल पर फतहा या कसरा हो, एनुअल फेल पर फतहा या कसरा हो तो कसरा देंगे। हमजे वस्ल को कसरा देंगे। हमजे वस्ल यानी फतहा देंगे जी, हमजे वस्ल को नहीं, हमजे वस्ल को कसरा देंगे, फतहा नहीं देंगे। एनुअल फेल पे चाहे फतहा हो चाहे एनुअल फेल पे कसरा हो, हमजे वस्ल को कसरा देंगे। ठीक है, कसरा देंगे। गड़बड़ यहाँ तो मिसाल दे दी, यहाँ की हमजा वस्ल की मिसाल दी नहीं। आपकी बात लगाओगे तो देखिए। चाय गरम हो गई है भाई, अच्छी तरीके से गरम हो गई ना। बस माइक किस पर खुला हुआ है, बात हो रही है। घंटों में आ रही बस। अरे किसका माइक ऑन है? चलेगा आप लोग भी तो नहीं बता के दे रहे। जानवरी तुम आ जाओ ना भाई जान। मतलब आप लोग और अलमास करना। ठीक भाई, हमजे वस्ल लाएंगे, हमजे वस्ल लाएंगे। ठीक है भाई, क्या था शुरू? देखिए पाउल में साकिन था नहीं था, पाउल में गुर्द गिराने के बाद साकिन था नहीं था। पंडी कटकटाई के ना कहाँ हो? ठीक है, चाय भी कप कप की खा गई। अलमास फातिमा, अगर आपके यहाँ बातें हो रही हैं तो अल्लाह के वास्ते माइक बंद रखिए। जी, तवज्जो आपके यहाँ है ही नहीं, तो एक हमजा वस्ल शुरू में लाएंगे जी। ले आए हमजा वस्ल या नहीं? अब एनुअल फेल पर अगर जम्मा हो तो हमजा वस्ल को जम्मा देंगे। उसकी मिसाल यहाँ देनी चाहिए, जैसे यहाँ एनुअल फेल पे जम्मा है तो हमजा को जम्मा, तो जब इतना कर ही रहे हैं तो ठीक है। अभी इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। हमजा वस्ल अगर एनुअल फेल पर जम्मा हो तो हमजा वस्ल को जम्मा देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर खुद ये क्या जम्मा है या नहीं, हम ले आए थे, हमजा वस्ल लाए थे कि नहीं? जी लाए। हेलो, जी हमजा वस्ल लाए थे। अब क्योंकि एनुअल फेल स्वाद है ना, बोलिए जी। स्वाद पे है जम्मा, स्वाद पे है जम्मा, तो एनुअल फेल को बोलिए जम्मा देंगे।
एंड फिर तो सम्मा संबंधी और अगर एंड फिर पर फतहा या कसरा हो, फतहा या कसरा हो तो हमजे वस्ल को बोलिए ये बात अपना कसरा देंगे। हमजे को मिसाल दोनों की दूं, पहले फतहे की दूं, कसरे की दूं। क्या है ये? वो यसरीबु। जी ठीक है। जी अल्लाह। तो हाजिर का सीगा तस्रीबु होगा ना, पहले आई पाउ पे साकिन हमजा लाए, एंड फिर पे कसरा है तो हमजा वस्ल को कसरा देंगे। हमजा वस्ल को कसरा देंगे। क्या हो जाएगा? जी जी होगा भी। गलत है ये सब मिसालें जी जन। अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारे फाइनल स्टेप हो जाएगा तब सही होगा। ये तो थी एंड फेल पे कसरे की मिसाल। एंड फेल पे फतहे की मिसाल देखिए, क्या है? तफ्ताहु है। क्या है? फतहा यफ्ताहु, फतहा यफ्ताहु। हाजिर का सीगा क्या बना? तफ्ताहु, तफ्ताहु। अब देखिए एंड फेल पे फतहा है, देखे या नहीं? जी तब भी हम जय वस्ल को कसरा देंगे, तब भी हम जय वस्ल को कसरा देंगे। क्या हो जाएगा? इफ्ताह। इफ्ताहु। अभी फिलहाल इफ्ताहु होगा। आइए चौथा स्टेप उठाएंगे तो होगा। चौथा स्टेप आखिर को जज्म, ठीक है। आखिर से अलामत रफ हटा देंगे, अलामत रफ हटा देंगे। अब जाहिर सी बात है, जम्मा है तो जम्मा हट जाएगा, साकिन बचेगा। और अगर नून है तो समझ पा रहा है कि नहीं? जी आइए अब मिसाल देखिए, चारों स्टेप। अभी उनसुरो था, हमजा वस्ल को जब जम्मा दिया था, उनसुरु हो जाएगा, फिर उन सूर, उन सूर ये हो जाएगा, रेब ये हो जाएगा, ता तलब इजाज़त फेल, यानी हाजिर का सीगा है तू एक मर्द मददगार। तो मैं सामने वाले से कौन सा फेल तलब कर रहा हूँ? मदद करना, बोले मदद करने को तलब कर रहा हूँ जी। और यहाँ इजरीब यानी सामने वाले से मैं मारना तलब कर रहा हूँ, तो तू मार। और इस तरह इफ्ताह तू खोल, मैं जी। समझ में आया कि नहीं? हेलो जी आगे। मिटा दिए। अब मैं आपको वैसे प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। जी मिटा दे। उम्मीद है कि आप लोगों ने मुताला किया होगा कल अमल के लाभ सही से। तो वैसे किया करिए बात अपना। ये तो वाला इधर देखिए, हाजिर के सीधे क्या है बता रहे थे? सुनाइए करतार। तजरीबु, तजरीबु, तजरीबानी, तजरीबानी, तजरीबूना, 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 तजरीबीना, तजरीबीना,
बीना बून तजरिबानी तजरिबानी तजरिबना, यही है नहीं? जी तजरिब या तंसुरु तंसुरानी तंसुरुना तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना, या मिसाल के तौर पर तफ्ताहु तफ्ताहानी तफ्ताहुना तफ्ताहीना तफ्ताहानी तफ्ताहानी। सबसे पहला कदम अलामत मुजारे सब में से देख जाएगी जी। अलामत मुजारे पहला तेईस कदम, पहला कदम अलामत मुजारे ता मिल गई कि नहीं? जी दूसरा कदम फाउल फेल साकिन है तो जी शुरू में हमजे हमजा है, वस्ता शुरू में हमजे वस्ल है नहीं? जी तीसरा जी कदम लामुल अब फेल के साथ तेईस। एकदम से लामुल फेल पे पहुंच गई, अभी हमजे पे हरकत का आई है। जी हमजे पे अगर हरकत नहीं है तो एंड फेल पे देखेंगे, एंड फेल पे दम्मा होता तो दम्मा देते, फतहा या कसरा होता तो कसरा या कसरा है, लिहाजा हमजे वस्ल को तीसरा कसरा, देंगे। हमजे वस्ल को कसरा। चौथा कदम आखिर को अलामत रफ़ा से घटा देंगे। जम्मा था तो जम्मा कर गया, समझ में आया कि नहीं? जी अगर मैंने इसकी चारों कदम जी अलग अलग लिख दिए नंबर डाल के। अब मसलन तजरिबाने, तजरिबाने बानी तागिरी तो क्या बचा? दुरिबाने, पता नहीं क्या है। फिर उसके जी बाद दूसरा कदम फाउल फेल साकिन है, यानी अलामत मुजारे गिराने के बाद बाद वाला साकिन है तो एक हमजे वस्ता हमजा ले आएंगे, क्या हो जाएगा? अभी कुछ नहीं होगा। इजरिबानी फिर उसके बाद अभी कहां से हमजे पे हरकत ही कहां की पढ़ रहे हैं। तीसरा कदम अब हमजे पे एनुल फेल पे देखकर कसरा दे देंगे क्योंकि एनुल फेल पे कसरा है, हो जाएगा इज़रिबानी। अब अलामत रफ़ हटा देंगे, क्या है अलामत रफ़? नून नून है, तो क्या बना? इज़रिबा, इजरिबा इज़ने बा राइट। तजरिबुना वाह पहला कदम ते गिराई, क्या बचा? वा साकिन रिबुना, नहीं? जी जी। जी दूसरा कदम द्वा साकिन है ता गिराने के बाद हमजे हमजे बस लाएंगे। जाइए। जी तीसरा कदम ऐन पेन पे कसरा है आपके, हमजे वस्ल को कसरा तीसरा देंगे। दीजिए, हो जाएगा इज़रिबुना। रूम अब होगा चौथा कदम अलामत के साथ नून है ना, नून को तो ये हंस कर नून देंगे। गिरा देंगे, इज़रिबू, रूम ठीक है नहीं? जी अगर आइए उसके बाद जी अगर तजरीबीना है, ता गिराई तो क्या बचा? वास्ता की दुरीबीना, ठीक है। उसके बाद वाला हाल में निजात साकिन है, हमजा ले आइए। अब हमजे को हरकत दीजिए, ऐनुल फेल पे कसरा है लिहाजा ऐनुल फेल पे हमजे को कसरा दीजिए, इज़रिबी। चौथा कदम अलामत रफ़ क्या है? नून है ना, जी तो क्या बचा? इजरिबी इज़रिबी, रिबी भी साइड आवाज आ रही है ना फातिमा समीर, जी अगर समझ रहे हैं ना सब लोग? जी जी। नाज फातिमा निशात आज नहीं बोल रही है, खैरियत तो है? निशात फातिमा चलिए ये देखिए तजरिबाने है ना, ये भी तजरिबाने है, ये दो ही सेम हो जाएगा पूरे ने। पहला कदम ता गिराई, दूसरा कदम साकिन है बाद वाला हमसे गिराने के बाद एक हमजा ले आइए। अब हमजे को हरकत देनी है, ऐनुल फेल पे कसरा है तो बोलिए कसरा देंगे। कसरा दे देंगे हमजे को। अब चौथा कदम अलामत रफ़ क्या थी यहाँ? नून हंस कर अभी देंगे। नून था ना, अलामत रफ़ गिरा दीजिए जी सुरेगा। लेकिन तजरिबना अलामत मुजारे गिराई,
क्या बचा? दूसरा कदम, उसके बाद आप साकिन है तो हम लग जाइए। जी फिर हमसे को हरकत दीजिए। क्या हरकत दें? कसरा। क्यों? क्योंकि एनुफिल रहा है उस पे क्या हो गया? इजरिबना। चौथा कदम, क्योंकि मबनी सीगा है, छठा बार बार मबनी होता है, लिहाजा ये ऐसे ही रहेगा। इजरिबना। नहीं अब देखिए हमने हाजिर नहीं करता, ये है, ये सब गलत है, ये पर स्टेप बाय स्टेप आते आते यहाँ से हुआ। अब मैं हाजिर नहीं करता, जरा बा इजरेबो से होगी इजरिब, इजरेबा, इजरेबू, इजरेबी, इजरेबा, इजरिबना। अब आप इन सब चीजों को मिटा दें। अब ये बन गई गर्दान आपकी अम्रे हाजिर। अब ये बन गई आपकी गर्दान अम्रे हाजिर की। इजरिब, इजरेबा, इजरेबू, इजरेबी, इजरेबा, इजरिबना। इजरिब, मार तू एक मार, मारो तुम दो मार, मारो तुम सब मार, मार तू एक औरत, मारो तुम दो औरतें, मारो तुम सब औरतें। ठीक है नहीं? जी पूरी जी। कतार में नाम से एक साथ बनाए तो लियजरिब, लियजरिबा, लियजरिबू, लितजरिब, लियजरिबा, लियजरिबना। ये वो तो मबनी है ना। फिर इजरिब, इजरिबा, इजरिब, इजरिबी, इजरिबा, लाम से जी लिनजरिब। ठीक है नहीं? ऐसे जी। ये तो मैंने 6 के 6 चीजें लिखवा के आपको इसके दिखा दिया। ऐसे आप गायब के और उसके कीजिएगा अम्र पे नाम वाले। मिसाल के तौर पर छठे सीगे से आप अम्र पे नाम बनेगा ना छठे से, तो क्या है छठा सीगा? और हम जानते हैं कि अम्र पे नाम में 2 ही कदम उठाने होते हैं। सबसे पहले नाम या मखसूस शुरू में लाते हैं, लिया है, और आप इससे अलामत हटा देते हैं। क्योंकि इसका अलामत नहीं मबनी है, ऐसे ही रहेगा लियजरिबना। ठीक है? यजरिबूना है, यजरिबूना इसका सीगा है गायब का है, इसका मतलब अमर में लाम बनेगा इसका। सबसे पहले लाम है हमारे मकसूद लाइन शुरू में, और आखिर से अलामत जो कि नून है वो गिरा दी लियजरिबू। तो लियजरिब, लियजरिबा, लियजरिबू, लितजरिब, लितजरिबा, लियजरिबना। फिर इजरिब, इजरिबा, इजरिबू, इजरिबी, इजरिबा, इजरिबना। वो हट जाएगा। बोलिए, जहाँ जहाँ जम्मा है वो जम्मा गिर जाएगा। ठीक है? ये तो 4 स्टेप वाला बनाया मैंने नुक्ता। कल बताऊंगा इंशाल्लाह भी। ठीक है? टाइम हो गया है, कल बताऊंगा कि 2 स्टेप से भी बनता है अम्र हाजिर, लेकिन वो कहाँ बनता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजना।